Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito sa Ukayan ni Kuya Toto sa Old Saoyo Road, Quezon City. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ina-upload. Tara, wag na natin patagalin to. Simulan na natin, let's go! A few moments later. Sana all. Guys, so simulan natin dito agad sa Converse All-Star Chuck Taylor. Ganda na ito guys, so leather pa yung pinaka upper body nyo. Tapos may konting heel drag, toe drag lang siya. Tapos yan, medyo may konting dumi yan, linisan nyo na lang. Yan, 1 to ang price. Yan, size ano to, size 7.5. Ganda na ito guys, so leather siya. Yan, size 7.5, Converse All-Star. Alright. Tapos ito, sunod natin tong Dickies na yellow shoes. Ayan, leather shoes to guys, oh. Solid na ito. Tapos ang price niya 1.5. Yan, 1.5. Wala pang gaanong upod to guys, oh. Panalo pa to, pang harabas, pwede po. Size na ito, size, yan, medyo burado na yung size tag niya. Tingin ko mga size 8 or 9 yan, mga ganyan. Yan, baka magustuhan nyo, 1.5 lang, oh. Solid na ito. Tapos yung issue nga pala ng isang pares niya, ito guys, so yan, medyo bakbak na yung pinaka sackliner na leather niya. Yan, baka magustuhan nyo, discartehan nyo na lang. 1.5, yan, Dickies, oh. Yan, alright. Tapos sunod natin tong Nike Air Max 70. Yan, oh. Wala na siyang original insole, pero ang size niya 8.5. Ganda ng colorway guys, oh. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.5. Yan, issue niya lang, wala na siyang original insole. Yan, puntahan nyo na to. Ganda, oh.
Tapos ito, sunod natin tong another Nike. Yan, di ko alam kung Jordan to. Ganda o denim yan. Napakita na natin to nakaraang vlog natin sa new arrival. Yan, 1.5 minimal heel drag toe drag siya. Yan, ba magustuhan nyo to. Ganda o denim. Maong yung pinaka-tela niya. Yan, 1.5 size 8.5 to or 9 yan. Medyo malalim yung size tag niya. Yan, ito sunod natin tong Adidas. Yan, pang basketball, pamorma, pwede. Yan, ang size nito size 8. Yan, size 8. Ganito, triple block. Yan, ilalim niya minimal heel drag toe drag lang siya, 1.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Solid to, pang basketball. Ito, sunod naman natin tong LeBron James. Ayan o, okay ba to guys? Oh, minimal heel drag toe drag lang siya, 1.5 ang price. Ayan, ang size na ito, tingin ko mga size 9 or 8.5 yan o. Medyo malalim kasing sizing na ito. Ayan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ba magustuhan nyo lang, puntahan nyo na dito sa Old Sauyo Road, Quezon City. Alright, ayan, ito naman, sunod natin tong another pang basketball shoes na Adidas. Yan, Derrick Rose. Yan, ilalim niya, wala pang ganong upod. 1.2 lang to guys, oh. 1.2 ang size na ito. Size 11, yan, size 11 to guys, oh. Yan, ba magustuhan nyo lang to. Wala pa siyang punit, ha. Tapos wala pa siyang sole set. Ba magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Yan, ito, sunod natin tong Vans High. Yan, sa mga Vans lover dyan, puntahan nyo na to, oh. Pangharabas, pwede pa. Tapos minimal heel drag to, wala naman, 1.5. Yan, size ano to, size 7.5. Yan, dito naman may bargain si Kuya Toto rito guys. So yan, 550 na lang. Ito, Ultra Boost guys. So pangharabas, 1.5 siya dati, ngayon 550 na lang. Right, itong Adidas NMD guys. So yan, pangharabas, pwede pa to, 550 lang to guys. So yan, dati siyang 980. Yan, ilalim niya minimal heel drag toe drag. Size na ito size 8. Yan, size 8. Pangharabas, pwede pa to guys. So sa halagang 550. Yan, ito guys. Ito yung pares niya. Tapos ito, ayan, Palladium, 550 na lang to guys. Yan, mahal sa mall na ito. Dati siyang 980. Yan, size ano to, size 37 euro, size 6 sa US. Yan, Palladium, 550 na lang to. Right, tapos ito pang basketball, pang harabas. Yung issue niya lang, may tahina siya. Pang harabas, pwede pa to, 550 lang. Yan, size ano to guys, size 10. Yan, magustuhan nyo, 550 lang to. Yan, ito yung pares nyo. Yan, minimal heel drag toe drag. Tapos ito, Crazy 8. Yan, Poby. Yan, halos wala pa siyang upod guys. So 550 na lang to. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to agad. 550, size 7. Okay pa yung ilalim. Yan, ito yung pares nya guys. So right, ito, sunod natin tong Ultra Boost na Gazelle Boost. Yan, Adidas. Ganda na ito guys. So 550 lang. Yan, lahat ng nasa lapag, 550 na lang to. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Ang size na ito size 9.5. Yan, pangharabas, pwede pa to guys. So yan, ito yung pares nyo. All goods pa to, pangharabas. Okay pa yung ilalim nyo. Tapos sunod natin tong Puma Trinomic. Ito guys, so all goods pa to. Minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ang size nya 7.5. Ano, 550 na lang to. Diyan pa yung original insole nya. Yan, ito yung pares nya guys. So Puma Trinomic, ganda pa na ito. Solid pa. Itong Nike Air Force 1. Ayan, ito lang issue nya guys. So medyo may mancha na yung midsole nya. Yan, may konting heel drag toe drag. 980 dati, 550 na lang to. Yan, ito yung pares nyo. Medyo may mga sulat-sulat. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na to. Yan, ito guys, so may nakita tayo itong J1. Ito, napakita na natin, 1.2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na to. Yan, okay pa to guys, so all goods pa, size 10. Yan, ito yung pares nyo. Right, yan guys, so 1.2 na lang. So ito, may nakita tayo rito Nike Air Force 1. Ang ganda na ito guys, so suede yung pinaka upper body nya. Ayan,
Yan, 1.2 ang price, minimal heel drag toe drag. Ang size nito size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, all goods pa to. Ganda pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, logo nyo. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, ito may mancha na pero natatanggal, laban nyo na lang. Yan, size 9.5. Yan, ito Converse All Star, yung gamsole pa yung ilalim nya. Tapos 1.2 size 18.5. Yan, ba magustuhan nyo to guys. So pangharabas, pwede pa to. Yan, dyan pa yung wala na pala siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo, pangharabas to guys. So 1.2, okay pa yung ilalim. Yan, ito sunod natin tong Kyrie na fly trap. Ganda ng colorway na ito guys. So solid pa to, halos bago pa. Ilalim niya, wala pang upod. 2.2 ang price. Yan, size ano to, size 8.5. yan o, Kyrie fly trap. Solid, ang ganda ng colorway nyo. Tapos ito, another Kyrie, ganda na rin yung colorway na ito guys. So ito, wala na siyang original insole, size 7.5. yan, baka magustuhan nyo. May konting upod na nga lang siya, 1.8. yan, 1.8 lang o 1.860. yan, baka magustuhan nyo guys. Solid po, ganda pa na ito, ganda ng colorway. Tapos ito, sunod natin to Paul George. Yan, ganda na ito guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos may kunting upod na nga lang siya. Ayan, 1.5. baka magustuhan nyo to. Yan, Paul George PlayStation collaboration. Size na ito, size 8.5. yan o, baka magustuhan nyo to guys. Yan, ito yung pares nyo. Yan o, PlayStation. Yan, ito may konting upod na yung pares na 1.5. Sunod natin tong LeBron James guys. So ito okay pa to guys. All goods pa to. Size 9.5. yan, baka magustuhan nyo to. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang ganong upod yan, 2.2 ang price. yan, baka magustuhan nyo lang. Solid pa, pang basketball, pang morma. Ito yung pares nya. All goods po. Sunod natin tong another Kyrie na low. Yan o, ganda na ito guys. Gold, tapos 8.5 ang size. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos gamsole pa siya, 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Halos wala pa siyang upod. Yan, ito sunod natin tong another pang basketball na Nike Renew. Size 8 naman to. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set pa. Yan o, halos wala pa siyang upod, 1.5. yan, baka magustuhan nyo to. Nike Renew. Yan, ito yung pares nya guys. Yan o, pwede pa to, 1.5 lang o. Tapos ito, sunod natin tong Nike na Fly Ease. Yan, ganda ng colorway na ito guys. Size 9. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito lang, may kunting gas-gas lang yung midsole nya, pero minimal lang yan. Yan, pamorba, pang basketball, pwede pa. 1.9 ang price. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang pares nya, check na rin natin. Yan, ito guys right. Yan, ayusin natin. Yan, ito, all goods po. Ang ganda ganda ng colorway nya, 1.9 size 9. Tapos ito, sunod natin tong another Kyrie. Ganda ng colorway na ito guys. Tapos wala pang upod, 1.5 ang price. Size 7. Yan, size 7 siya. Yan, baka magustuhan nyo. All goods pa to guys. Yan, ito yung pares nya. Alright size 7. All goods pa yung ilalim. Yan. Tapos ito, sunod natin tong Off-White na Hyper Dunk. Ayan collaboration ng Off-White. Ito lang, may kunting ano na siya, may kunting buka na, pero kaya naman dikitan niya. Baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Ayan, halos wala pa siyang upod 1.8. Yan, 1.8. Ito lang, may kunting ano lang siya, buka sa gilid. Yan, ito yung pares niya, check na rin natin. Yan, ito wala guys. Wala siyang buka. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim 1.8.
Hyperdunk. Ito, Jordan 4. Yan guys, oh. Check nyo na lang yung logo, embroidered. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito lang yung issue nyo. Medyo may gas-gas na yung pinaka midsole nya. Ang size na ito, size, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10 to guys, oh. Yan, Cactus Jack na XJ4. Yan, oh. Yan, may sign of usage na siya. Yan, tuto. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Ito, sunod natin tong J1 guys, oh. Ganda na ito. Silver yung colorway nya. Tapos gamsol pa siya. Ang price 22. Yan, wala pa siyang upod. Baka magustuhan nyo to. Size 8.5. Yan, ito yung pares nyo. All goods pa to guys, oh. Puntahan nyo na to. Panalo pa yan. Ito, may nakita tayo rito guys, oh, sa ilalim. Kyrie, ganda ng colorway nyo. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim, 1.8. Tapos ang size 7. Yan, size 7 to. Yan, ito yung pares nyo. Right. Yan, oh, Kyrie. Ito naman, sunod natin tong Fragment na Jordan 3 Fragment. Yan, oh, baka magustuhan nyo to guys, oh. Size na ito, size medyo malalim. Yan, yan, size ano to, 9.5. Yan, size 9.5. Jordan 3 Fragment. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. May kunting upod na siya. Ayan, oh, 1.8. Tapos ito guys, sunod natin to, pang basketball. Napaka solid pa na ito. Yan, size 9.5. Nike Fly Ease. Yan, okay pa yung ilalim. Yan, ang ingay. Yan, size, ang price 1.5. Yan, oh, size 9.5. Magustuhan nyo to. Solid po. Yan, ito lang, may kunting ano lang siya, faded. Yan, baka magustuhan nyo. Yan guys, so mga small size nasa itaas. Yan, puntahan nyo na lang. May mga bands pa sa taas guys, so yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito sa Old sa Uyo Road. Yan, ayun, may Nike SB pa ron, no, na Ray-Guns. Yan, check natin. Yan, ito guys, oh, baka solid pa na ito. Yan, Nike SB Ray-Gun. Yan, wala na siyang original insole. Size na ito, tingin ko mga size 9 to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo pangarabas, pwede pa. 1.5. Tapos ito pa, Air Key. Yan, oh, ganda rin na ito guys, oh. Yan, oh, Air Key Panda. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag, 1.2 ang price. Yan, ito yung pares nya. Yan, Air Key Panda, minimal heel drag, toe drag na rin yung pares nya. 1.2 lang, oh. Tapos ito, pang basketball na pick. Ano, okay pa to guys, oh. All goods pa to. Ganda rin na ito, low cut siya. Yan, ang size na ito medyo maliit, size 8. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po, pick 1.5 lang. Tapos sunod natin tong Nike React. Ayan, oh, solid din to guys, so size 8 naman to. Yan, baka magustuhan nyo. Ang price 1.8. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, alright. Yan, ang dami pa, oh guys, oh. Ang dami pang pagpipilian, kaya punta na kayo rito. Ito, napaka solid na Adidas. Yan, ang ganda na ito, oh. Size na ito, size, check natin. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim, oh. Yan, 1.8 lang to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito yung pares nyo. Ganda na ito, oh. Pamorma. Kasi ito, pang basketball na pick. Ayan, oh, solid to guys, oh. Yan pa yung original insole nyo. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos gamsole pa, oh. Wala pang upod. 1.8 lang to, oh. Napaka solid. Ayan, oh, solid na ito. Size ano to guys, ha? Size 8.5. Ito ang Lebron's, napaka solid din na ito. Size
8.5. Yan o. Magustuhan nyo to. Yan. Okay pa yung ilalim o. Gamsol pa siya. 1.8 lang. Yan. Ito yung Paris nya o. Alright. Napaka solid. 1.8 lang o. Ito guys. Susunod natin tong Anta na low cut. Ganda rin eh. Ito size 8. Yan o. Pang basketball. Minimal heel drag, toe drag. 1.2 lang. Yan. Baka magustuhan nyo. Anta. Yan. Ito yung Paris nya o. Yan, pwede pa to guys. So, pang basketball, pang harabas. Itong Reebok the Pump. Ito, ganda na ito. Size ano to? Size 8. Andiyan pa yung original insole nya. Ayan o. Ito lang, medyo faded na yung mga midsole nya. Repaint na rin yan. Yan, baka magustuhan nyo. Ang price 1.2. Yan, okay pa yung ilalim. Tapos ito, Adidas na Derrick Rose. Ganda na ito guys oh. Tapos minimal heel drag, toe drag. 1.8 ang price. Size na ito size 7. Yan, size 7 Derrick Rose. Ayan oh, pwede pa to. Tapos ito LeBron. Yan, napaka solid din na ito. Ang size na to size 7.5 guys oh. Sa mga size 7.5 dyan oh, pwede siyang pamorma, pang basketball, all goods oh. 1.8 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Yan, ito yung Paris nya guys oh. Ayan oh, solid pa na ito. Alright. Yan, dito naman tayo sa mga Jordan na ano. Ito guys oh, napaka solid pa na ito. Size 10.5. Wala pa siyang punit ah. Wala pa siyang sole set. Tapos gum sole pa oh. 2.5. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na dito agad. Yan, ito yung Paris nya. Yan, solid pa oh. Yung guys oh, 2.5. Tapos itong Jordan 11 na low. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo lang. Ito yung likod nya guys oh. Yan, wala pa siyang upod ah. Ang price 1.8 lang. Ayan oh, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo. Size 9. Yan, ito yung Paris nya. Yan, ito lang. May kunting gas lang. Yan, baka magustuhan nyo. Pangarabos, pwede pa to. 1.8. Jordan 4. Ayan no, size 9.5. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit. Yan, wala pa siyang sole set. 2.2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo. Yan yung logo nya sa likuran. Sunod natin tong J1 na low. Ganda ng colorway na ito guys. So, size 10. Yan no, size 10. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan o. Yan, ito yung likuran nya guys o. Yan, baka magustuhan nyo lang. Ito, all goods pa yung ilalim. 2.2 ang price. Size 10 J1 na ano. Yan o, ganda ng colorway na ito. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Yan, ito guys o. Ito yung Paris nya o. Yan o, ganda o. Solid pa na ito. Pamorma. Yan, 2.2. Ito, sunod natin tong Nike Zoom na pang running, pang jogging, pwede to guys oh. Pamorma pwede rin to. Yan, ilalim nya all goods to. 1.8 ang price. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito size 8.5. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods pa to guys oh. Yan, ito yung Paris nya, check natin. Yan oh, solid pa na ito oh. Ito guys, so next natin tong J1 na Legend, League of Legends. Ang ganda na ito. Yan, ba magustuhan nito guys. Legit to ha. Kinostomize lang ng may-ari ito. Yan, okay pa yung ilalim. Ang price 2.2. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Oh. Yan, solid oh. Yan, solid pa. Wala pang punit to ha. Wala pa siyang sole set. Yan, ang size na ito size 8.5. Yan, all goods na ito guys oh. Solid oh. Yan, kinostomize lang ng may-ari to. Yan oh. Solid pa oh. Yan, check natin yung Paris nya. Yan, ito guys oh. Yan oh, magustuhan nyo to, puntahan nyo na to agad oh. Wala pa siyang ganong upo din. 2.2 ang price. Alright, solid oh. Tapos ito, sunod natin tong black toe na J1. Yan, 2.5. Yan, 2.580. Yan, baka magustuhan ito. Yan, may konting scratch lang siya. Pero all goods to guys oh. Ganda ng pagka texture leather nyo. Yan, ang size nito size
8.5. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, medyo pricing lang siya, 2,580. Pero tingin ko parang legit to guys. Yan, ganda ng pagka-leather nyo. Yan, puntahan nyo na yan. Ito, sunod natin tong another J1. Yan, napaka-solid din na ito guys. Yan, double check nyo lang. Ganda ng pagka-suede nyo. Ang ilalim niya, okay pa, minimal heel drag, toe drag, 2 ang price. Yan pa yung original insole niya. Yan size 8 naman to. Yan, ito yung ano niya, tang niya guys. Baka magustuhan nyo. All goods pa yan. Yan, ito yung pares nyo. Alright, 2 ang price. So, sunod natin tong another J1 na black toe. Ayan baka solid na ito. Size ano naman to, size 9. Yan, ilalim niya all goods pa, 2,580. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad dito sa mga Jordan lover dyan. Yan, ito yung pares niya guys. Yan all goods pang ilalim, 2,580. Ito, sunod natin tong suede J1. Ito guys, yan. Ganda na ito. Size ano to, size 8.5 naman to. Yan, ito yung likod niya guys. Yan, baka magustuhan nyo. Ang price 2 lang. Minimal heel drag. Tapos to, wala namang gaano. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, so yan double check nyo yung pinaka ano nya. Ito lang issue nya, medyo need repaint na lang yung midsole nya. Yan, baka magustuhan nyo, all goods pa. Tapos ito, sunod natin tong another J1 guys. So yan, solid din na ito. Ayan, ganda minimal heel drag, toe drag lang siya, 2 ang price. Yan, dyan pa yung original insole nya. Size ano naman to, size 8. Yan, baka magustuhan nyo, solid, ganda ganda ng pagkaano nyo, tahi. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa bagong branch ni Kuya Toto. Ayan, pasensya na kayo, di na natin na flex lahat. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out. Sana all.